Fenomenal. Vamos começar a gravação de uma aula para a jornada 3.0. A melhor forma de praticar Simple Past é falar das suas viagens favoritas. That's exactly what I'm going to do. I'm going to talk about two of my favorite trips right now, and we're going to practice a bunch of Simple Past verbs, okay? So let's go. Só? Vai, câmera. Câmera B. Foi câmera A, foi som. Atenção, aula externa. Aula 3, take 4. Atenção para claquete. Show de bola. Felipe, lembrando da cabeça, tá? Só para quem está em casa, você vai ter que imaginar a foto que eu vou falar aqui, né? Que essa é uma foto de uma viagem que eu fiz, porque quando a gente for fazer o curso vai ter edição e vai botar a foto, tá bom? Depois a gente pode até tentar colocar na foto na live do YouTube. Ok, vamos lá então a cabeça do vídeo para o curso. Fenomenal, chegando ao final do módulo Traveling. Depois que você tiver assistido quantas vezes você precisou o teatro que eu fiz com as malas e você tiver feito o teatro na sua casa, chegou a hora da atividade final do Traveling, que é o quê? Escrever sobre 2 ou 3 viagens favoritas suas. It's the best way to practice Simple Past. A melhor forma de fazer repetição contextualizada emocionalmente para pegar os verbos do Simple Past é o quê? É falar das suas viagens favoritas. Você vai conectar de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Eu vou dar como modelo nesse tutorial da atividade do Traveling. Eu vou falar de 2 viagens que eu fiz. Você vai, como sempre, assistir primeiro, quantas vezes você precisar, sem afobação, sem desespero, sem anotar nada. Quando você estiver confortável, aí você volta com papel para pegar as frases pilares e modelá-las para as tuas viagens favoritas. E aí você vai engolir os áudios, vai ensaiar ensaiar a apresentação das suas viagens favoritas, play actor, play child, play teacher, agendar o teu encontro com o tutor nativo para 15 dias e estará concluído o módulo 7, Traveling, e aí você vai estar pronto para o tutorial, que é o final, aonde eu já estou esperando. Então vamos entrar na atividade. Essa que está na tela para você é uma foto de one of my favorite trips. It's a trip that me and my wife, we took, past off, take. We took a trip to Campos do Jordão in 2019. We went, past ago, we went to Campos do Jordão. First, we drove. Past off, drive. We drove to São Paulo to meet Jessica's family. She had, past off, have. She had lost. Lost is the past of. Lose. She had lost a baby. It was is the past of. To be. Am, is, I am, I was. He is, he was. It was, you are, you were. Were is the past of are. Was is the past of am, is. It was a very difficult moment. It was a very tough, very difficult, tough moment for us. Okay? She wanted, past off, want. She wanted to see her family. Ok? So, vamos atacar algumas perguntas. Vamos falar a história de novo? This is a picture that we took in 2019
we went to Campos do Jordão. First, we drove to São Paulo to meet, to encounter, to see Jessica's family. Jessica had lost a baby. It was a very tough, very difficult moment for us. She wanted to see her family. So, who took a trip to Campos do Jordão in 2019? Who? Me and Jessica. What did we do in 2019? We took a trip. When did we take a trip? In 2019. Where did we go? Campos do Jordão. We went to Campos do Jordão. How did we go to Campos do Jordão? Did we take a train? Did we take a flight? How did we go? We drove a car. Did we go straight, non-stop, to Campos do Jordão? Did we go straight to Campos do Jordão? No. We stopped by São Paulo first. Americana, to be more precise. Why did we stop by São Paulo? Why didn't we go straight, non-stop, to São Paulo, to Campos do Jordão? Why did we stop by São Paulo? Because Jessica's family lives in São Paulo and she wanted to see her family. That's why we stopped there. Now, why did she want to see her family? Why? What is the reason? Because she had lost a baby. She was suffering. She was hurting. Was it easy or hard? Was it easy or difficult? It was tough. It was very difficult. Okay? Losing a baby is very difficult. Losing a baby was very difficult for us. So she was hurting. She was heartbroken. She was suffering. She wanted to see her family. It was very tough for us, very difficult. Where does Jessica's family live? Where do they live? In Americana. Do they live in Campos do Jordão? No, they don't. They live in Americana. That's why we went there, okay? E aí vem uma informação interessante. Actually, as a matter of fact, depois que eu pensei direitinho, actually, we, passado de do not, we didn't drive. No. Depois eu me lembrei, e aí eu botei, oh, não, actually. O actually é tipo assim, the truth is, depois de ter pensado direito, não, peraí. The truth is, actually, na verdade, we didn't drive. No. What is the past of fly? We flew, F-L-E-W. We flew to São Paulo. Her parents, past of pickup. Lembra lá do routine? In the morning, we take the kids to school, we drop them off. At the end of the day, we come back to pick them up. Pick up. What's the past of pick up? Picked up. So, actually, we didn't drive. We
flew to São Paulo. Her parents picked us. Lembra do teatro? Picked us, me and Jessica. They picked us up at the airport. We, past of go, we went to their place, their house, their apartment, their Jessica's parents. We, past of speak, we spoke. We spoke. Duas expressões muito interessantes sobre conversa. Você lembra de uma música, não sei se você vai lembrar dessa música, Big Girls Don't Cry, que fala, você conhece essa, Tim? I hope you know, I hope you know. Eu esqueci essa letra agora. It's personal, myself and I. We got some straightening out to do. Lembra que eu falei de straight, de ser uma reta? Nessa música ela fala, we got some straightening out to do. We have to make things clear. Okay? Let me be straight with you. Or let's make things straight. Let's make things clear. Okay? Let's clarify the situation. Okay? We've got some straightening now to do, and I'm gonna miss you as a child misses their blanket. But I'm gonna move on with my life. It's personal, myself and I. 'Cause big girls don't cry. Enfim. E uma outra expressão de conversa interessante é catch up, que não é ketchup, nem mayonnaise, nem mustard. To catch up means two people, friends, family, they spent a long time apart, no conversation, but they are very close friends, they are family, they love to talk. So, after a long time apart, with no conversation, when they meet, they have lots of things to talk about. They have a lot catching up to do. It's to tell me the news, what is happening in your life, how's everything going, what are you doing, how's your family, how's your house, how's everything going, tell me about your job. Okay, so two people, they love each other, they are friends, they are family, they always talk, and then for some reason they spend some time apart, distant. When they meet again, they have a lot to talk, a lot of updates to do. They have a lot of catching up to do. Ok? E uma outra forma de que você vai ver esse catch up em inglês é o seguinte. Eu e o Tim combinamos de comer no japonês. Aí terminou a gravação, o Tim fala assim, e aí, Felipe, vamos? Aí eu falo assim, vai na frente, I'll catch up with you later. Ou seja, vai na frente que eu te alcanço depois. Porque essa ideia do catch up é de alcançar. Por isso que quando duas pessoas passaram muito tempo distantes, they have a lot of catching up to do. Por quê? Eles têm que alcançar o que ficou para trás e alcançar o momento da vida atual deles. É a mesma essência. Ok? So, we went to their place, we spoke, we passed of catch, we caught up, we caught up, or we did some catching up,
We did some catching up, or we caught up, we passed off sleep, we slept. Okay? So, let's fire some questions here. Did we drive to São Paulo? No. We didn't drive. How did we actually go to São Paulo? We flew to São Paulo. Who picked us up at the airport? Jessica's parents. Where did they pick us up? At Campinas Airport. Where did we go after we arrived, after we landed? Lembra? We went to their place. What did we do? We spoke. We talked. We did some catching up. Colocar as coisas em dia, né? Essa ideia de alcançar, de aquilo que ficou atrasado, tudo que aconteceu até hoje, que a gente estava distante, vamos botar em dia. Que é a mesma essência do you go first, I'll catch up with you later. Eu te alcanço depois. Vai que eu te pego lá na frente. Vai que eu te alcanço. Vai que eu te encontro. It's the same idea. And what about after that? What did we do after that? We slept. We slept. We, past of spend, we spent some days there at Jessica's parents' house in Americana. And after that, we passed off rent. Rent is regular. We rented a car, Localiza, Hertz, Movida, Alamo, and we, aí sim, we drove to Campos do Jordão. Isabella passed off stay. Did she go with us? No. She stayed in Americana at Jessica's parents' house. They passed off take. They took care of her. They looked after her. They gave Isabella food. They took care of Isabella. They protected Isabella. They gave Isabella food. They took care of Isabella. Okay? Now, it passed a take. It took us 3 hours to get to the hotel. We had passed a book. We had booked. Conversamos sobre isso. Não se fala reserve. Se fala booking. So, it took us 3 hours to get from Americana to Campos do Jordão to the hotel that we had booked. The name of the place, the name of the hotel, Toriba. By the way, it's amazing. I strongly recommend, if you want to have an amazing time with your family in a comfy, quiet, silent, beautiful place, Toriba. E não é merchan, tá? Não tô ganhando nada pra fazer isso. We passed off get. We got ourselves. Yes, we got to us. Me and Jessica, we got to us. Okay? We got ourselves. We got to ourselves. We got us. We got ourselves a lovely chalet, cottage, or lodge. Como é que eu falo esses chalés de hotel fazenda, etc? Depende muito do tamanho do lugar, mas vai cair entre chalet, cottage, or lodge. Okay? We got ourselves a lovely chalet. We passed off have. We had an amazing family time, or being more precise, we had an amazing couple time.
family would be me, Isabella, Jessica. It was just the two of us, just me and Jessica. We had an amazing couple time. We, past of talk, we talked and discussed many things. Teacher, vocês brigaram. Meu Deus. Não, in English, discuss is not argument. A palavra em inglês para aquilo que nós temos na cabeça para discuss, em inglês é argue. 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 A-R-G-U-E. Argue. In English, to discuss is to talk. Discutir algo, mas discutir no sentido literal de conversar, de analisar. So we discussed many things about our future. Eu arrisco até dizer que, por exemplo, tudo isso que está acontecendo agora, a regravação da jornada, o aplicativo que nasceu, 2, 3, na verdade, o meu, aqui que você já está chegando no Traveling, eu já posso te contar, eu não vou parar enquanto eu não tiver 10 mil minutos de áudio. Tudo isso, eu arrisco dizer que também, não é que nasceu aqui, mas muito do que nós discutimos nessa viagem veio parar aqui, porque foi uma viagem muito boa. It was a very good trip, very productive. We could rest, né? A gente descansou, we rested, but we also had an amazing, fun time and also productive. Porque até porque eu e a Jéssica, a gente é muito assim, descansar pra gente não é ficar sem fazer nada. Uma das coisas que a gente gosta de fazer para descansar é falar sobre o futuro. So, it was very productive and also very fun. Ok? This trip. Beleza? Fechado? We passed a visit. We visited some beautiful places. We came back to Americana. I think we spent 4 days in Toriba, 4 or 5 days in Toriba. We came back to Americana, Pest of Meat. We met, encountered, saw, got together with Isabella. We met Isabella and we passed a fly. Acabamos de ver, passed a fly. And we flew back to Brasilia. When we passed off, arrived and land. Lembra que a gente falou? Arrive, land, chegar, aterrissar. When we arrived, when we landed, L-A-N-D-E-D. Deixa eu escrever aqui. Landed. When we landed, when we arrived in Brasilia, we passed off go. We went straight. We went straight home. To the airport, from the airport to our house. We went straight home. Ok? Vamos ver mais uma última foto. Beleza. Ai. Mais uma foto. E aí eu vou te dar mais esse modelo. E aí depois é com você. Beleza? This is a picture of a trip we took to New York City in 2012. Okay? We passed off spend. We spent our honeymoon in New York City. Honeymoon is after you get married. After the marriage, we have the honeymoon.
we spent our honeymoon in New York City. We, best of stay, we stayed regular in a hotel in Times Square. Crazy, hectic, bustling urban center. Bustling urban center é a palavra, o jeito para descrever Nova York. It's a bustling urban center. Gente, o que é bustling urban center? Nova York. Loucura, gente, carro, buzina, barulho. Bustling urban center. São Paulo. Crazy. Ok? We, past of do not. We. Só um minutinho, caiu aqui. We didn't rent a car. If you go to New York, you should not rent a car. We, past of take, we took the subway and the taxi, and I, past of buy, I bought ourselves, e a Jéssica me odiou por isso, I bought ourselves some Reebok shoes, Nike shoes, so we could walk. E ela ficou com raiva de mim. She got mad at me. We visited the Statue of Liberty. We took the ferry to the Statue of Liberty. Ok? Se você quiser ir de Manhattan to the Statue of Liberty, tem águas no meio. E eu acho que não dá muito para nadar, não. So you gotta take the ferry. Ok? You gotta take the ferry to go to the Statue of Liberty. E aí sim, aqui sim, em Toriba a gente não, we didn't argue, just discussed. Mas aqui, in our last night in New York, in our honeymoon, pega essa, we went to a very expensive restaurant, and they offered a 3-course meal. Que é isso? Quando você vai num restaurante, aquilo que a gente chama aqui, né, de entree, lá em alguns lugares vai ser chamado de entree or appetizer. It's just to begin. It's appetizer, to begin the dinner. Then you have the main dish, the most important dish. Lembra que eu falei? A gente come no plate, mas a gente não, em português a gente tem a mesma palavra, prato, prato. Em inglês não, plate, mas aquilo que eu como no plate, no restaurante, é uma dish. Ok, so, then you have the main dish, and then you have the dessert. Alguns restaurantes oferecem uma opção que você paga um valor e você tem direito ao appetizer, main dish and dessert. It's called a 3-course meal. Vamos praticar um pouquinho aqui também? What do I use to hold the food? Fork. To cut. Knife. To bring the food to my mouth. The fork or the spoon. Where do I drink water, juice, beer, wine? Glass. By the way, wine, juice, beer, drinks, they are called beverages. Beverages or drinks. Okay? Just to begin, you have the options of appetizers. After that, you move on to the main dish. Ok? Main dish. E aí, geralmente, the main dish vai ter uma meat, fish, chicken or red meat, steak, and 2 or 3 options that are called sides. Okay? So, I'm going to have a steak, the mashed potatoes, and rice. The main dish is the steak. The sides are the mashed potatoes and the rice. 2 sides. E é até engraçado que elas vão justamente ao lado da carne. Então,
they make company to the steak. They are called sides. After that, you move on to your dessert. Frases típicas de restaurante. Excuse me, could I have some salad, please? Could you refill me, please? Se você pedir refill. Could you refill me, please? Is it refill? Do you have refill? Could you refill me, please? Seu prato está demorando muito. Excuse me, how much longer? How much longer do I have to wait for my dish? If you drop your fork and knife, how do you ask for another one? Excuse me, could I have a knife and fork, please? Could I have a knife and fork, please? Na sua casa, the drawers that have forks, knives, spoons. E na loja de departamento onde você compra isso, the name is silverware. Mas num restaurante você diria, can I have a knife and fork, please? Can I have a knife and fork, please? Ok? Uma pergunta que ele vai te fazer, se você, por acaso, pedir um steak, se você, por acaso, pedir steak, there are degrees of steak doneness. E a pergunta vai ser, how do you like your steak? How do you like your steak? How do you like your steak done? E aí você tem as opções de blue rare, como você está vendo aí na imagem, rare, medium, medium well e well done. Alguns restaurantes vão ter só rare, medium well and well done. Nem todo restaurante vai ter o medium rare e o blue rare. Mas rare, medium well and well done. Rare, dá para ver na foto o que significa. Medium. Not done, not rare. Medium well, ao ponto para bem, well done. Ok? Então a pergunta que ele vai te fazer é, how do you like your steak done? A pergunta que quem vai te fazer? The waiter or the waitress. Esta pessoa que serves you, essa pessoa que serves you in a restaurant. Waiter or waitress. Okay? So, the spoon, the plate, the knife, the fork, the glass, the waiter. How do you like your steak done? How do you like your steak done? Okay? Next. Just a minute. Cadê? Não tô achando. Oxi. Peraí. Eu sei, vai ter que cortar. Sumiu aqui meus slides todinhos. Gente, você que estava assistindo ao vivo ou está assistindo essa aula, a gente vai ficar por aqui. Vou ter que resolver um negócio da gravação aqui, que desapareceu o slide. E a gente volta. O que é isso? Isso é uma gravação de uma aula da jornada 3.0 que vai lá no módulo de traveling. Eu estava falando aqui, né, que in our last night we had dinner in a very expensive restaurant. E aí eu estava explicando que we had an argument, né? A gente brigou de fato, a gente discutiu bastante. We had an argument, we not discussed, we had an argument, we argued. Por causa do que veio comida de menos. E aí eu já tinha me programado para aproveitar esse momento para rever todos os tópicos de restaurante, só que eu fui abrir meu slide aqui, simplesmente
alguém mexeu completamente nos meus slides aqui, sumiu tudo. Então vou ter que parar um pouquinho para resolver isso aqui. Beleza? A gente se vê. Grande abraço.